Zoom, lebih Zoom. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Guten Morgen, guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, in unser Program Deutsch Stunde. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian di dalam program belajar bahasa Jerman periode kedua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung dalam program acara hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kali ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Terlebih dahulu kami ingin menyapa yang pertama, yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPM, MT. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Jem, MAG. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Ain Rafiq, MAG. Yang tak lupa pula yang saya hormati penanggung jawab bahasa internasional yang sudah berhadir bersama kita, yaitu Bapak Seprion SAG MPD. Tak lupa pula yang saya hormati malam hari ini narasumber kita yang sudah hadir, yang akan memberikan materi dengan tema Sich Vorstellen, yaitu Bapak Asep Wahyudin SPD dari Mandua Kuningan. Tak lupa pula penghargaan dan hormat saya kepada Bapak Muhammad Sarif, SPDI dari Mansatu Sleman yang menjadi host malam ini, beserta segenap panitia penyelenggara program siaran GTK Madrasah Berbagi. Hadirin sekalian, yang tak lupa pula yang saya banggakan, ya hadirin yang sudah bergabung dan bersemangat untuk mengikuti program bahasa Jerman yang kali ini sudah tahap periode kedua. Mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini dengan baik dan bisa menerima materi-materi ini dengan sempurna tanpa gangguan sinyal dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara kita malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah acara pembukaan, nanti kita akan memasuki acara kedua, yaitu paparan materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa materi kita ini adalah Sich Vorstellen atau perkenalan, jadi kami membutuhkan interaksi langsung dari Bapak Ibu sekalian, di mana materi yang akan disampaikan oleh pemateri nanti akan langsung bisa dipraktekkan. Jadi mudah-mudahan bisa langsung bisa cepat dipahami. Kemudian yang keempat, kita akan akhiri dengan doa. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian yang barangkali baru bergabung, kami beritahukan bahwa kami, para guru bahasa Jerman, memiliki satu wadah atau organisasi yang disebut dengan di Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia atau IGBJI, yang hampir memiliki cabang di seluruh Indonesia. IGBJI ini juga didukung oleh satu lembaga, yaitu lembaga resmi dari pemerintah Jerman,
yaitu Goethe Institute yang berpusat di Jakarta. Selain IGBJI atau Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia, kami guru bahasa Jerman madrasah pun tidak mau kalah. Kami pun bergabung, seluruh guru bahasa Jerman se-Indonesia, alhamdulillah sudah punya wadah yang disebut dengan Forum Guru Bahasa Jerman Madrasah atau FGBJ Madrasah, yang saat ini diketuai oleh Pak Asep yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Bagaimana Herr Asep? Pengenbirbitaan? Ya, Oke, since sound bright ya. Oke, sebelum Pak Asep mulai, untuk lebih akrab, saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Asep Wahyudin SPD. Beliau berdinas di Mandua, Kuningan, Jawa Barat. Selain bahasa Jerman, mata pelajaran yang diampu adalah bahasa Inggris. Jadi beliau guru dua bahasa, bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Narasumber kita ini dulu berkuliah di IKIP Bandung, ya, sekarang berganti nama UPI, dan lulus pada tahun 1998, jurusan bahasa Jerman. Saat ini beliau mengemban dua amanah. Amanah yang pertama adalah sebagai Ketua IGBJI, ya, Ikatan Guru Bahasa Jerman, cabang Kusumareja. Kusumareja itu meliputi Kuningan, Sumedang, Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Dan beliau juga diangkat oleh rekan-rekan dari guru madrasah ya sebagai Ketua Forum Guru Bahasa Jerman Madrasah se-Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, serta hadirin peserta pembelajar bahasa Jerman, silakan kalian siapkan pulpen atau kertasnya, barangkali ada yang ingin dicatat agar bahasa Jerman ini bisa langsung diaplikasikan. Tanpa panjang kalam, kami persilakan kepada Herr Asep. Bitte, Herr Asep. Ya. Dankeschön, Frau Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Danke, es geht. Alhamdulillah, sehr gut. Das ist, was wir gelernt haben. Itu materi yang sudah kita pelajari terakhir ya, tentang begrüßen, ya, saling menyapa. Ja, guten Abend, alle meine Damen und Herren. Das ist genau nicht so einfach für mich, hier Deutsch zu unterrichten. Eigentlich, aber ich versuche, sich vorstellen, gut zu unterrichten. Heute ya. Ya, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan kegiatan kursus bahasa asing ini. Kali ini kita dari bahasa Jerman dapat giliran kedua setelah minggu yang lalu. Ya, kita mempelajari materi pertama yaitu tentang begrüßen ya. Masih ingat materi yang kemarin tidak ya? Masih. Masih, alhamdulillah ya. Masih. Saya bisa langsung share file nggak atau oleh host langsung nih? Ya, langsung aja. Langsung. Files. Sebentar. Dari. Sebentar. Atau saya berbagi ke siapa nih? Filenya ada di saya. Ke host aja. Roy Yuri barangkali bisa di ini. Pak Amsi, bisa dibantu Pak Amsi? Ke Pak Amsi. Filenya sudah dikirim kemana Pak? Oke, Kemudian kali. Kemudian barangkali. Di share screen dari Bapak nggak bisa Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sebentar. Atau mungkin boleh dikirim dulu ke Budian, nanti Budian kirim ke saya ya. Oh, sudah bisa harusnya Pak. Coba diulang Pak. PPT-nya buka dulu, kemudian Bapak baru share screen. PPT-nya sudah dibuka.
Di Zoom-nya Pak, di share screen nggak? Sudah bisa dibuka di ininya di. Oh ini udah. Nah, ya. Oh, di share langsung. Ya. Nah, itu Pak, bisa Pak. Saya. Oke. Nah, bisa ya? Bisa. Udah bisa, Ja, Pak. das ist unser Thema heute Abend, sich vorstellen. Ini tema kita malam ini, lanjutan dari kemarin ya, sich begrüßen, saling menyapa, saling menyatakan, menanyakan kabar, dan akhirnya berpisah. Nah, berikutnya sich vorstellen, wer sind Sie? Materi kita berikutnya adalah saling memperkenalkan diri ya, sich vorstellen. Also, wir fangen an. Ich heiße Asep Wahyudin. Ich heiße Asep Wahyudin. Frau Sri, barangkali bisa nih, Frau Sri. Wie ist Ihr Name bitte? Tolong di-unmute Frau Sri-nya. Ini karena interaktif, mohon di-unmute itunya supaya bisa ini. Saya menyebutkan nama yang ada di layar saya. Nah, ulangi. Ich heiße Asep Wahyudin. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Eva. Good. Silahkan Frau Eva cari yang lain. Pertanyaannya bisa wie heißen Sie atau wie ist Ihr Name? Silahkan. Ada 3 jawaban, bisa ich heiße. Kita kemarin sudah belajar tentang eset yang seperti ini. Ich heiße, ich bin, atau mein Name ist. Silahkan Frau Eva pilih salah seorang. Guten Abend, Herr Wahyu. Lupa lagi. Guten Abend, Herr Wahyu ya. Wie ist Ihr Name? Dulu. Ja, bitte antworten Sie direkt die Frage. Langsung saja dijawab pertanyaannya. Frau Yuri, ulangi. Noch einmal ya, noch Ich einmal. bin Yuri. Oder ich heiße Yuri. Mein Name ist Yuri. Aha. Wie ist Ihr Name? Ya, itu Herr Wahyu. Gimana? Ich heiße. Ich heiße Wahyu gitu. Good, Ya, sehr betul. good. Sehr. Machen Sie weiter, lanjutkan Herr Wahyu. Silakan tanyakan kepada yang ada di layar Anda. Wie heißen Sie atau Wie heißen Sie? Name. Wie ist itu Nama. ya. Ir. Nama. Ir nama. Oke. Ya. Wie sind wie Salah satu saja. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Silakan. Wie heißen Sie? Ya, Sri Andayani Eva. tadi sudah. Udah. Sudah tadi. Yang belum. Wie heißen Sie? Kausar Naila. Good. Bitte. Silakan. Noch einmal, diulang lagi pertanyaannya. Wie heißen Sie? Nadia Safitri. Good. Frau Nadia, bitte. Silakan, Ibu Nadia. Saya murid, Pak. Jawab aja nggak apa-apa sayang. Wie heißen Sie? Ya, pilihannya ich heiße, ich bin, atau mein Name ist. Ibu pilih yang mana? Bebas. Ich heiße Nadia Gut. Safitri. Good. Machen Sie bitte weiter. Lanjutkan. Wie heißen Sie? Iya. Siapa, Ibu? Nur Fatimah. Bitte.
Ibu Nur? Ya? Ada Ibu Nur? Ya, ada Pak. Silahkan dijawab. Ulangi pertanyaannya yang tadi. Supaya nyambung. Haisensi. Ya. Nur Fatimah. Ya, silakan dijawab. Maaf Pak, saya kurang ngerti Pak. Oh ya, good. Noch einmal, perhatikan yang lain. Ya. Unser Thema heute ist sich vorstellen. Tema kita kali ini adalah memperkenalkan diri. Dimulai dari nama ya. Pertanyaan untuk nama, wie heißen Sie? Atau wie ist Ihr Name? Tadi saya sudah memulai. Ich heiße Asep Wahyudin. Tadi saya ke Frau Eva, wie heißen Sie? Frau Eva sudah menjawab. Ich bin Eva. Lanjutkan tadi ke yang lain berikutnya. Jadi yang sudah tadi menjawab, bertanya kepada temannya, dan langsung dijawab begitu ya. Alles klar? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Ya, tadi siapa? Silakan diulang. Yang Nur bertanya Fatimah. kepada silakan. Nur Fatimah, silakan. Wie Yes, heißen Sie? Ya, oke, saya yang bertanya kalau begitu. Wie heißen Sie? Silakan Ibu dijawab. Kayaknya sinyalnya, Pak. Oh, sinyal. Sinyalnya Wie terganggu. heißen Sie? Sinyalnya terganggu, Pak. Hmm. Mungkin bisa dengan yang diganti dengan yang lain, Pak Asep? Iya. Oke, Boleh Pak Asep, saya coba. silakan Ibu. Wie heißen Ya. Sie? Also, ich heiße Dian Kurniawati. Sehr gut. Machen Sie weiter. Silakan Ibu tanya ke yang lain. Satu lagi Oke. sebagai contoh. Vika di situ kah? Halo, Vika? Vika, coba speakernya di unmute. Mikrofonnya, sorry. Halo, Vika Bisduda? Dah. Halo, oke. Halo. Frodian tanya ke Vika sekarang ya. Anggap Frodian nggak kenal Vika nih. Ya. Halo, wie heißt du? Ich heiße Alicia Cipika di Nugroho. Sehr gut. Danke, Frau Dian. Gerne. Good. Alles klar. Oke, untuk yang bagian pertama ini bisa dipahami semua? Bisa. Oke, ikuti saya kalau begitu ya. Sama-sama. Wie heißen Sie? Wie Wie heißen heißen Sie? Oder wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Name? Ja, ich heiße, Ich Ich heiße, heiße, ich bin, ich ich bin, bin, mein Name ist. mein Name ist. Gut. Alles klar? Bisa Ya. dipahami? Alles klar? Ya, kalau bisa. Ya, alles klar. Ya, kalau belum, nein, noch nicht. Ya. Sekali lagi, alles klar? Ja, Ya. alles klar. Danke, sehr gut. Machen wir weiter. Kita lanjutkan. Good. Masih sich vorstellen yang kedua. Mal sehen. Ich komme aus West-Java. Ich komme aus West-Java. Oder ich bin aus West-Java. Frau Dian, woher kommen Sie? Ich komme aus Madura. Gut. Machen Sie weiter. Mang Amsi, woher kommen Sie?
Saya Freudian. Ya, oke. Itu. Also, woher kommen Sie? Ich komme aus Palu. Ich bin Oh. Palu. Sehr gut. Ah, Madam Hansi Hermin ya Waiter. ini ya. Ini Madam Hermin ya. Ya. Also, oke. Bacanya gimana tuh? Ya, Herkunft. Herkunft. Ya. Herkunft. Artinya apa itu, Pak? Iya. Dari mana asal gitu ya? Ya. Herkunft. Iya, Gara-gara saya dengar Madura tadi. Sorry kok bisa lihat share. Oh ya ya, oke. Sorry. Ya, Herkunft. Ya, Herkunft. Ya, mohon si Waiter. Siapa tadi, Frau Yan? Yang ditanya? Tadi Madam Hermin. Silakan lanjutkan, Madam Bahasa Hermin. Prancis. Ah, Madam, silakan Kamu bertanya Talebo. kepada siapa? ya. In aus apa sih? Aus apa? Suruh ke Pak Sarif, Madam. Ah, Wah. Udah siap, Pak Sarif? Pak Sarif. Pak Sarif, woher kommen Sie? Ya, oke. Pak Sarif, welcome sih. Udah, silakan. Ich komme aus Yogyakarta. Wow, super. Komme, ya, sehr good. Ich komme aus Yogyakarta. Super, Hadiningrat. sehr good. Machen Sie bitte weiter. Lanjutkan bertanya. Siapa saja, bebas. Frau Arni, woher kommen Sie? Good. Ich komme aus Bandung. Ich komme. Ich komme aus Ja. Bandung. Sehr good. Ich bin, makna ich bin aus. Ich bin Sama aus, ich komme aus. Das ist gleich, sama saja ya. Oh, sama Komme saja. aus, ich bin aus. Seperti tadi, mein Name ist atau ich bin, sama saja. Oke, maaf tadi terlempar agak sakit. Ini lagi kasih obat merah kan baru masuk malah gini. Nggak babak belur ya, Pak. Luar biasa. Baru 2 kali udah. Makanya kok tumben dari tadi room ini sepi gitu. Ternyata ada yang terlempar. Good. Oke. Alles klar? Alles klar? Alles klar. Kein Anak-anak Problem? ada yang mau coba nggak? Jawabnya Ya, gimana tadi? Ayo alles dari klar? Bekasi Ya, coba. alles klar. Ayo sesama Bekasi yuk. Ayo, Ada Bekasi. temennya aku Bekasi. Yuk Marakas. Ke Marakas tuh. Ayo anak-anak dari Bekasi. Siapa mau tanya Dari ke Bekasi anak-anak dari loh. Madura? Oh ini Oh, dari. iya. Oh iya ada siswa di sini ya. Ada Madura, ada Bekasi. Oke. Ya. Ya, kita kemarin waktu belajar begrüßen menggunakan höflich ya, pakai si. Oh, jadi kita usahakan pakai itu juga, walaupun bisa juga kita menggunakan yang tadi seperti Freudian, pakai du bisa ya. Pakai du. Nah, sama-sama. Woher kommen Sie? Ya. Woher kommen Sie? Iya. Tak catat dulu. Pak Ini Asep, saya- mungkin bisa ditambahkan Pak Asep bahwa Ya. kebetulan bahasa Jerman yang ini tulisan dan ucapannya hampir sama, jadi tidak usah ragu membaca apa yang tertulis. Das Karena ist ya, genau, karena genau. kebetulan tidak ada perubahan bunyi ya, jadi apa yang tertulis itulah yang kita ucapkan. Iya, Agak-agak genau. mudah ya, lebih jadi mudah untuk dipahami. Genau. Ya, seperti itu ya. Jangan takut salah. Baca saja apa adanya. Membaca apa adanya. Ya. Good. Machen wir weiter. Kita lanjutkan. Alles klar yang ini, kein Problem. Mungkin ini kali Pak Asep ya, di review lagi. Tadi yang sudah dikuasai yang pertama apa, sekarang yang kedua apa. Sebelum berlanjut ke yang lain, barangkali sudah 2 kemampuan yang sudah dimiliki oleh peserta ya Pak Asep ya. Iya. Sudah bisa mengatakan siapa nama dan sudah bisa mengucapkan dari mana berasal. Asep, Ya, mungkin dengan artinya karena saya pemula gitu. Baru Oke. banget. ya. Good. Mungkin gitu ya. Ya. Baru datang lagi gitu. Kein Problem. Bisa lihat screen-nya. Itu membantu sekali. Bisa. Iya. Nah, seperti yang ini tadi, Name, Name. ich heiße, Nama
Wie Ich heißen? heiße, ich bin. Wie heißen Sie? Nah, Oh ya, ding B itu si ya, short ya. Ya. Wie heißen Sie? Saya Yo, Bergusen. lupa pelajaran yang Bergusen. kemarin. kemarin sama Iya, Fraudian iya. ya, Eset ini, Hmm. Eset namanya. Headset Double ya. S. Double S, benar. Wie heißen Sie? Heißen Sie? Heißen Sie? Ya, Heißen Sie. good. Ini yang kedua barusan, seperti kata Frau Yuri, ini tidak usah khawatir, persis diucapkan sama dengan yang dibaca. Sie juga Pak, Sie atau si? Yang mana? Si. Sie apa si? Si, tidak pakai E. Dibacanya Oh, si. nggak pakai E. Ya. Ya mati itu, ya mati. Iya, berarti agak munafik dikit nih si E nih. Oke. Woher kommen Sie? Nah, Genau. Oke, ada Ya, yang munafik dikit. Oke, richtig. nggak apa-apa. Good, alles klar? Oke. Nanti jamnya kelar gitu ya? Kelar. Ya sama kayak bahasa Indonesia ya. Udah beres, udah kelar. Udah Kelar, jelas. berarti kelar. Clear ya. Clear ya. Kelar. Clear of English ya. Ya, Bahasa alles Jermannya klar. klar. Ya, alles klar. Kalau belum bisa, nein, noch nicht. Noch nih. Machen wir weiter. Nummer 3. Ja. Nummer 1, Name, ich heiße. Nummer 2, ich komme aus. Kalau saya dengar Haisha, saya ke orang bahasa Cina itu. Haisha. Karena double S ya Pak Sarif ya. Woher kommen Sie? Ich komme aus Iya. Subang. Ja, gut. Ich bin aus Subang. Good, das ist gleich. Persis seperti itu, sama. Kun. Itu ho ya. Gitu ya. Ya, ich. Asap ya, oke. Ja, richtig. Ich. Ya, bukan ich langsung H, tak ada C-nya, jadi ich ya. Ya. Gut, machen wir weiter. Nummer 3. Adresse. Ya, good. Mal sehen, lihat ini kebetulan sekarang Kuningannya sedang berbenah ya. Ini tampilan terbaru dari sudah bagus sekarang ininya. Ya. Adres. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Kuningan. Ich wohne in Kuningan. Di mana itu? Itu di Kuningan gitu. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Kuningan. Tinggal. Ya, adrese. Ich wohne in Kuningan. Mungkin bisa diterjemahkan Pak. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Di mana Anda tinggal? Oh, di mana Anda tinggal? Nah, di mana itu apa? Tinggal itu apa? Anda itu si. Iya. Betul. Oh, di mana? Di mana Anda tinggal? Jadi dibalik. Wohnen Sie. Kemarin sudah belajar dengan Fraudian, H itu enggak dibaca ya. Wohnen. Wohnen Sie. Wohnen Sie. Oh ya, ihnen kemarin ya. Enggak ada. Wohnen Sie. Oke, wohnen lagi. Ich wohne in Kuningan. Und Sie, Frau Yuri, wo wohnen Sie? Setiap hal tidak dibaca. Ya, setiap hak untuk hal ini haknya melebur jadi 2 harokat. Jadi 2 harokat agak panjang dikit ya. Kalau di tengah seperti itu. Haknya melebur ya. Jadi ya Herr Asep, ich wohne in Bekasi. Gut. Machen Sie weiter bitte. Ich wohne in Bekasi. Oh, ich wohne in Sleman. Hana Imama Hasduda, apakah dengar? Masih mengikuti? Bu Hana? Frau Hana. Frau Hana. Oke. Saya mau nanya Pak Seprion. Pak Seprion. Boleh kan nanya Pak Ketua ya? Natürlich, bitte schön. Oke, Pak Herr Seprion, wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Rio.
So, danke, Herr Cyprian. Danke. Bitte. Bitte schön. Sehr gut. Bitte schön. Dari, Matur danke. dari Matur. Kau Yuri juga Thank you. dapatnya. Herr Saprion, makan si Waiter. Dilanjutkan. Pra Saprion. Oke. Siapa? Menarik. Interesting. Ya. Bitte. Adresi. Adresi. Adresse. Adresi. Adresse. Adrese. Adrese. Adresse. Adrese. Oh, bukan ya. Iya. Adresi. Adrese. Oh, adrese. Iya, Adresse. adresse. Oke. Adrese. Adresse. Ya kelas. Oke. Adrese. Ja, Herr Saprion, machen Sie bitte weiter. Saprian diminta untuk bertanya kepada yang lain Aha, sorry. agar Jermannya lebih lancar. Wo wohnen Sie, Mas Arif? Good. Mas Arif. Ich wohne in Jogja. Oke. Bener ya? Jogjanya di mana? Kan Jogja luas tuh, Pak. Ich wohne in Sleman. Good. Sehr gut. Lebih Ich lebih komme aus detail. Jogja, wohne in Sleman. Katanya Oh, di Purwakarta, kok udah ke Sleman? kok Purwakarta segala nih? Nah, Ngaco nih. Jalan-jalan. Purwakarta tuh pura-pura ketawa tapi menderita. Kalau Bangkalan apa Bangkalan? Nah, Good. Kenapa? Alles klar? Ya. kelar. Nah, bisa itu, tuh, kelar. Makan si Waiter. Lanjutkan. Masih? Mau wonen si? Ke siapa? Oh ya. Wah, si Sri Andayani Eva. Nah, ini nggak tahu. Saya main tebak aja lagi. Ich wohne in Bogor. Good. Iya, benar ya, good gitu ya, good. Ya, danke. Danke. Matur danke. Bu Eva nih ada Bu Arni sekarang ketemu nggak? Bu Arni. Heeh. Yang mana? Yang kemarin saya tanya itu? Bu Nanden. Oh, Bu Nanden ya? Oh, salah. Iya. Bu Nanden lagi di Solo sekarang. Sorry Oh Teh ya? Arni. Kami suka ketukar memang, Bu Dian. Iya benar, sama-sama cantik, gak seneng aku. Suka bingung aku. Kembar siam lain bapak lain ibu. Untung bukan kembar sial ya. Udah dilanjut. Lanjut, Pak. Lanjut bahasanya apa? Bahasa Jerman. Machen Sie bitte weiter. Ya. Weiter. Also guten Morgen, guten Abend, Herr Rupianto. Guten Abend. Wo wohnen Sie? Ich wohne Wohnen in Sie? Bengkulu. Oh, ich wohne in Bengkulu. Oh, Bengkulu. Was ist typisch von Bengkulu? Gimana? Enggak. Apa ciri-cirinya di Bengkulu yang terkenal? Kalau misalnya Sleman, die typische von Sleman ist gudeg, typische Ja. von Surabaya, von Jawa Timur ist soto Lamongan, zum Beispiel. Also Pak Rofi, was ist typisch von Bengkulu? Bengkulu. Apa ya? Nggak punya ciri khas. Yang punya ciri khas. Nggak punya ciri khas. Jadi keluar tema nih, Herr Asep, sebentar. Ya. Kein Problem. Kein Problem. Good. Machen wir weiter? Machen wir weiter. Good. Apa tadi? Wir machen weiter. Weiter. Machen weiter. Saya tulis di chat ya, Bapak. Iya gitu loh, saya copy paste. Saya tuh ini pakai note soalnya ininya nulisnya. Nanti kalau ada yang baru saya tulis. Oke, good. Kemarin mana ya bahasa Jerman? Tadi kalau nyuruh tadi machen Sie weiter. Machen wir weiter.
Good. Selanjutnya gitu ya. Iya. Ya. Kita lanjutkan. Oh, kita lanjutkan. Mana ini tulisannya, mana chatnya? Di chat. Perlu ditulis nih. Frau Yuri Wait a minute. Good, alles klar? Kita lanjutkan. Mari kita. Klar. Ja, klar ya. Ich heiße, ich komme aus, ich wohne in. So, wir haben 3 ya. Sudah 3. Machen wir weiter. Beruf ya. Beruf. Hati-hati ya, Pak. Ya, was Beruf machen dengan beruf. Sie? Beruf. Was machen Sie oder was sind Sie von Beruf? Ich bin Deutschlehrer. Ich bin Deutschlehrer. Ich bin Deutschlehrer. Also Herr Sarip, was machen Sie? Lagi sibuk dia. Herr Wahyu, was machen Sie? Ich bin Deutschlehrer. Frau Dian ist Deutschlehrerin. Assalamualaikum. Udah mulai belum nih? Wait. Aduh. Repeat. Apa ya bahasa Jerman repeat ya? Noch einmal. Aku kakinya ada 2 ini. Beruf itu apa? Asep. Ya. Nomor 4 kan beruf gitu ya. Beruf itu Noch einmal apa Bu Dian? Noch einmal. Sekali lagi diulang. Bu Yuri, mohon maaf, mungkin chatnya Wiederholen Sie bitte. Noch einmal. Saya copy paste dulu. Bu Yuri, mohon maaf, mungkin chatnya nggak ke everyone ya, tapi ke satu direct. Dari tadi belum muncul kok. Maaf. Oh, pantesan nggak muncul. Tunggu. Aduh, saya Siapa berarti terpesona tadi? dengan seseorang ya. Tersepona. Ada yang direct message-nya ke siapa? Waiter. Sudah belum? Asep. Ya. Yang 4 itu tentang apa itu teh? Beruf. Pekerjaan. Ya. Pekerjaan. Oh, beruf pekerjaan. Nah, kalau nggak ada tanya, saya nggak tahu tuh beruf apa. Ya. Beruf pekerjaan. Beruf job. Oke, sip. Nah, gitu loh, pakai chat gitu di Was machen Sie? Was machen Sie? Was machen Sie? Machen. Ya, Pak. Was Was machen Sie? Good. Was Machen Sie. Machen Sie. Was machen Sie? Ya, was machen Sie? Pekerjaan Was apa? machen Sie? Sehr good. Apa pekerjaanmu? Apa pekerjaan Anda? Atau was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Ya. Was machen Sie? Was machen Sie? Von Beruf? Was sind Ich bin Lehrer. Ya, ich bin Agama apa, Pak? Lehrer. Agama, religi apa, Pak? Ya. Guru agama. Religion. Religion itu agama, guru gitu ya, Pak. Lehrer. Guru Ya. ya. Bin religion Lehrer. Gut, sehr gut. Oh, mungkin kadalik ya? Genau, das ist richtig. Oke. Was machen Sie? Ich bin religion Lehrer. Ya, good. Biology teacher, kalau biology teacher itunya apa, Asep? Biologi Lehrer sama. Ya. Biologi Lehrer. Ich bin Biologi Lehrer. Lehrer. Iya, hanya tadi kalau ini nggak dibaca. Lehrer. Ya, ich bin Meluluh ya, Pak. Ich bin Lehrer. Ich bin Deutschlehrer. Ich bin Deutschlehrer. Ich bin Biologi Lehrer. Sehr gut. Untuk bahasa Jerman, kalau biologi, loginya dibuang, Pak. Bio-Lehrer. Oh, bio ya. Gitu. Genau. Oh, I see. Iya.
Biolehrer. Biolehrer. Oke. Biolehrer. Oke. Ya, richtig. Interesting. Waiter. Beruf. Manuel weiter. Good, ini ada sejumlah contoh Waiter. dari Machen beruf gitu. ini. Wow. Biasanya saya kalau ke anak-anak pilihannya banyak. Was ist dein Vater von Beruf? Misalkan bertanya tentang pekerjaan ayahnya. Nah, ini seperti ini. Maurer. Maurer. Ya. Er ist Maurer. Sie ist Maurerin. Nah, kalau in seperti kemarin sudah dijelaskan, untuk in itu perempuan. Lehrer, Lehrerin. Der Lehrer, die Lehrerin. Der Mechaniker, die Mechanikerin. Nah, kalau ada in, Kellner, Kellnerin. Ini sekedar contoh. Biasanya kalau anak-anak banyak pilihan, terutama pekerjaan orang tuanya. Good. Ich bin Bäckerin. Ich bin Bäckerin. Ya. Bäckerin. Ich bin Bäckerin. Bäckerin. Bankerin. Recording, isn't it? Ya. Recording. Zoom recording. Genau. Ya. Good. Lehrer, Lehrerin. Schüler, Schülerin. Nah, itu tinggal pakai in saja kalau perempuan ya. Bäcker, Bäckerin. Bäckerin. Oh, tambahan in ya. Ya. Ich bin Deutschlehrer. Frau Juri ist Deutschlehrerin. Nah, ya. Ich bin Deutschlehrer. Sie ist Deutschlehrerin. Gut. Alles klar? Alles klar. Alhamdulillah. Gut. Machen wir weiter? Ja. Okay. Noch einmal Nummer 1. Ich heiße. Nummer 2. Ich komme aus. Nummer 3. Ich wohne in. Nummer 4. Ich bin. Ja, ich bin Lehrer. Ja, ich bin Lehrer, ich bin Religionlehrer, Biolehrer. Ich bin Pilotin. Ich bin Pilotin, sehr gut. Ja. Gut, dann Nummer 5. Aha, das ist nicht so schwer. Nomor 5. Nomor 5. Ya. 5 bahasanya. Ya, Fun. Hobby. 5 fun. 5. Nanti ada tema tersendiri Pak tentang menghitung dalam bahasa Jerman. Alhamdulillah. Siap. Di awal sambil nanti menyampaikan pukul berapa kalau sudah tahu angkanya. Nanti bisa banyak dari satu tema, bisa beberapa situasi ya. Bisa situasi atau beberapa kasus bisa dijadi satu. Alhamdulillah. Ubergeld. Danke. Natürlich Ubergeld. Gut, Manuel weiter. Das ist Nummer 5. Wir sprechen hier über Hobby. Ja? Was ist Ihr Hobby? Oder was machen Sie gern? Zum Beispiel, ich lese gern. Mein Hobby ist Lesen. Mein Hobby ist Lesen. Aber ich gehe auch gern spazieren. Mein Hobby ist auch spazieren gehen. Also mein Hobby sind Lesen und Spazieren gehen. Alles klar? Un means n gitu ya? Ya. Richtig, betul. I guess. Oke. Listen berarti listen, studi. Reading. Reading. Ya, reading. Spazieren gehen. Spazieren gehen. Walking around. Walking around. Ya, walking around.
Walking around, refresh lah, refresh ke tempat yang agak ya. Spazieren. Spazieren gehen. Spazieren. Melaku. Ya. Spazieren. Muter-muter. Iya. Orang Jogja bilangnya muter-muter ya. Gitu. Bahasa Inggris walking around ya. Ya. Walking around ya. Kita spazieren gehen. Spazieren gehen. Gut. Mein Hobby ist Lesen. Mein Hobby ist Spazieren gehen. Mein Hobbys sind Lesen und Spazieren gehen. Iya. Gut. Alles klar? Alles Okay, klar. Frau Dian, was ist Ihr Hobby? Oh ya. Dia lagi Sarip. telepon. Herr Sarip, Was machen Sie gern oder was ist Ihr Hobby? Ya, Herr Sarip. Ya, saya tidak dipanggil. Entschuldigung. Was machen Sie gern? Aduh, saya tadi nggak ngikutin lagi ini di fikih, bentar. Gimana? Pak Asep, ini ada teman saya dari Jakarta nih, namanya Pak Hendro. Mungkin Oh bisa ya, jawab. Oh Bitte, iya, Herr Pak Hendro. Ada juga Ibu Harni, Ah, mungkin bisa bantu. Bitte, Herr Hendro, was machen Sie gern? Sekretariat Forum Komunikasi Gedung Fikih Usul Fikih Emanasin tempatnya Pak Ibnu Ubaidillah tadi. Ada yang di Anmek. Ya, Herr Hendro. Mein Hobby is Schlafen. Schlafen, sehr gut. Schlafen ist Schlafen ist ein Hobby, ya, kein Hobby. Lesen. Ya. Mein Hobby ist Lesen und Essen. Oh, sehr gut. Essen und Essen. Good. Oke, untuk pilihan hobi ini banyak sekali. Aha. Coba kita melihat dari mulai nomor 1. Lesen. Hobi. Hobi, ya. Ada nomor Tenis. Nah. Spielen. Iya. Nah, harus gedein. Ini pilihannya. Lesen tadi sudah. Ya. Lesen. Baca, reading. Ya, reading. Tischtennis spielen. Tenis meja. Ya, tenis meja, genau. Schwimmen. Swimming. Betul. Skateboard fahren. Skateboarding. Ya. Lernen. Lernen itu tadi pembelajar apa? Belajar. Ya, belajar. Belajar. Ada yang hobinya belajar hebat sekali. Tansen. Pak Sarif. Iya, tansen. Belajar apaan? Belajar. Tansen. Tansen. Golf spielen. Golf. Computer spielen. Singen. Penyanyi. Ya, genau. Fahrrad fahren. Fahrrad. Ya, Fahrrad fahren. Oh, Fahrrad. Fahren. Good. Ya, hanya nggak dibaca Fahrrad. Good. Fahrrad. Sepeda. Ya. Oh, sepeda. Ya, main sepeda. Fahrrad. Oh, main sepeda. Tenis spielen. Tadi tenis, ini tenis. Tenis lapangan. Klavier spielen. Spielen. Apa itu? Klavier. Piano. Bermain piano. Oh, piano. Pianis, ya. Tapi di sini juga ada selapan. Tadi yang jawab selapan juga termasuk hobi rupanya. Selapan. Iya, selapan. Futsal apa futsal itu, Pak? Futsal. Football bahasa Football. Inggris. Ya, Berarti
Spielen itu playing gitu ya kalau di Inggris gitu ya. Genau, betul sekali. Playing kalau bahasa Inggris. Nanti kalau dalam dibuat kalimat tinggal di spielennya di depan. Misalkan tadi Tischtennis spielen, ich spiele gern Tischtennis, pakai gern. Suka. Ya. Gern spielen. Ya, Tischtennis spielen. Ich spiele gern Tischtennis. Wah, ini Mbak Apis ini gabungan nih dari awal nih. Ah, hebat aku. Spielennya mungkin dari sekarang itu Pak diambil salah satu di antara hobi ini, catat nanti kalau ulangan langsung keluar. Waduh, ada ulangan sekali nih. Aduh. Ada. Nanti di akhirnya akan ditanya hobinya apa. Hobinya apa? Ambil di antara salah satu tayangan ini. Boleh lebih dari satu. Aku punya acara nih, saya screenshot dulu nih. Nah, ntar ya Pak, jangan diletak screenshot. Kan hobi itu sesuatu yang kita suka ya, gern berarti. Sesuatu yang kita suka, makanya kebanyakan spielen. Spielen. Musik hören juga masuk hobi, basketball, spielen. Nah, bisa dipilih beberapa. Kalau lebih dari satu tadi sudah saya beri contoh pakai sind. Kalau hanya satu is. Mein Hobby is lesen. Tapi kalau lebih dari satu, mein Hobbys sind lesen und spazieren gehen. Meine Hobbys. Ja, genau, meine Mein Hobbys ada S. My Hobbys. Plural Pak, kalau dia plural, ya. hobinya jadi Meine Hobbys. Ya. Meine berarti ini ya, saya salah. Iya. Benar, ini meine. Good. Oke, sudah ditulis ya ini. Bisa lebih dari satu. Meine. Kalau lebih dari satu, meine Hobbys. Meine Hobbys. Kalau hanya satu, mein Hobby is. Kalau sedang 12 selesai itu berarti mereka akan Good. Alles klar? Oke. Insert. Berarti sudah 5 nih yang bisa dikatakan langsung ya. Oke, das ist alles ya. Nah, ini 5 kemampuan. Mein Hobby is Sama ya dengan bahasa Indonesia. Beda tulisan kali ya. Kalau hobi bahasa Indonesia kan cuma satu ya, B-nya ya. Iya, your hobby. What is your hobby, Herr Wahyu? What is your hobby? My hobby is football spielen. Sehr gut. Richtig, genau. Makan si weiter. Lanjutkan, Herr Wahyu. What is your hobby? Indri. Ya, Frau Indri bitte. Indriman 1. Indri. Iya. Ya, Frau Indri. Your hobby Indri. Menyimak ya, Indri. Yang menyimak. What is your hobby, Mang Amsi? Ya, bitte. Mein Hobby is Fußball spielen. Kalau sama bisa pakai auch. Mein Hobby is auch Fußball spielen. Auch. Also ya, also. Also, betul. Auch. Pakai auch. Nah, begini nulisnya. Di chat ada auch. Mein Hobby auch. Pak Herr Wahyu mungkin nulisnya ke direct juga ya. Chatnya. Bagus. Saya masuk jadwal ini Zoom 3 kelas. Saya bantu tulis ya. Good. Oh ya ke sana ya. Masa ke everyone ya. Islam itu ya. Bukan.
Sehr gut, sehr gut. Oh, to me, Asep. Ya, oke. Ya, danke. Gut, alles klar? Oke. Wir machen heute Schluss. Kesimpulannya. Nah, kesimpulannya. Kita sudah belajar sich vorstellen, memperkenalkan diri kita. Mulai dari Name, mein Name ist Asep Wahyudin. Ja, Herkunft, ich komme aus Westjava. Wohnort, ich wohne in Kuningan. Ich bin Deutschlehrer, Beruf. Und meine Hobbys sind Lesen und Spazieren gehen. Das wäre alles. Ini yang kita pelajari. Silakan semuanya dituliskan kesimpulannya. Minimal seperti ini ya. 1, nama. Nomor 2, sesuai dengan yang tadi. Nah, seperti ini. Nanti dibacakan perwakilannya beberapa untuk semua yang kita pelajari hari ini. Ya. Mulai seperti saya, mein Name ist Asep Wahyudin, ich komme aus Westjava, ich wohne in Kuningan, ich bin Deutschlehrer, meine Hobbys sind Lesen und Spazieren gehen. Danke. Danke. Saya boleh memperkenalkan diri, Herr Asep? Bitte, Frau Yuri, bitte schön. Sambil menunggu yang lain barangkali. Oke, ich stelle vor, saya perkenalkan diri. Ya, ich stelle mich vor. Ich bin Yuri. Ya, jadi kita bisa tiga cara ya Pak Asep ya, memperkenalkan nama ya Pak Asep ya. Bisa ich heiße ya, atau ich bin, atau Pak Asep kasih contoh ini dengan mein Name ist ya. Oke, mein Name ist Yuri atau ich bin Yuri ya. Ich komme aus Westjava. Ich wohne in Bekasi. Gut. Ich bin Deutschlehrerin. Mein Hobby ist Tanzen. Oh, sehr gut. Dankeschön. Jaipong tanzen, sehr gut. Gut. Darf ich? Ja, bitte, Pak Eva. Natürlich, bitte schön. Ich stelle mich vor, ich heiße Eva, ich komme aus Westjava, ich wohne in Bogor, ich bin auch Deutschlehrerin. Meine Hobbys sind Kochen und Singen. Sehr gut, Frau Eva. Singen. Ja. Sehr gut. Pop singen ya. Nih. Gut. Bitte. Na, bitte schön. Herr Asep. Ja, bitte. Okay. Ich stelle mich hier vor. Gut. Mein Name ist Asep Muhammad Saiful Islam. Gut. Ich komme aus Westjava. Ich wohne in Cianjur. Ich bin Arabischlehrer. Sehr gut. Mein Hobbys sind Fußball spielen und spazieren gehen. Sehr gut. Danke sehr. Sehr schön. Ja, Frau Herminingsih. Sehr gut. Kayaknya perlu dapat hadiah dari panitia. Hadiah pulsa. Wunderbar. Frau Herminingsih, bitte schön. Ich stelle mich hier vor. Mein Name ist Hermi. Ich wohne in Bunisagu. Ich bin Lehrerin. Mein Hobby ist Singen und Lesen. Sehr gut. Danke schön, Frau Hermin. Nanti model Jatim ini kita pakai di nasional, maka nanti insya Allah kita akan bisa pertemuan kalau dengan adanya produk buku yang atau apa saja yang dihasilkan. Nyobain. Nah, bitte, Herr Syarif. My name is Syarifuddin. Ich stelle mich hier vor. Oke, ich stelle apa itu artinya? Ich stelle. Saya memperkenalkan Introduction. Oke. Ich stelle mich hier for. Good. Ich stelle mich here for. My name is
Muhammad Main nama. Oh iya deh, main nama. Sorry. Kok bahasa Inggris lagi. Oke. Main nama is Muhammad Syarifuddin. Good. Ich komme aus Yogyakarta. Good. Ich wohne in Sleman. Sehr gut. Ich bin Religionslehrer. Good. Lehrer pokoknya. Ich bin Religionslehrer. Mein Hobbys since Football spielen. Fußball spielen. Fußball spielen. Mungkin gitu ya. Dankeschön. Das ist alles. Das ist Okay. alles. Dankeschön. Dankeschön. Ini bisa buat refreshing kayak gini nih. Aduh, yang nggak coba nyesel deh kalau yang nggak nyoba ngomong. Mumpung ada ahlinya di Verno, sini nih. Wahyu bitte. Let's try. Ya, lauter. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Ich stelle mich hier vor. Good. Oke. Mein Name ist Wahyu Hidayat. Ich komme aus West Java. Ich wohne in Subang. Ich bin Biolehrer. Ja. Mein Hobby sind Fußball spielen and schwimmen. Und schwimmen. Sehr gut, Sport. Ja. Yeay. Wunderbar. Dankeschön. 100. Pulsanya 100.000. Frau Yuri. Ambil di counter masing-masing ya. Herr Ropianto bitte. Gut, ich stelle mich hier vor. Bitte schön. Mein Name ist Ropianto. Gut. Ich komme aus Bengkulu. Mhm. Ich wohne in Bengkulu. Mhm. Ich bin Religionslehrer. Gut. Mein Hobby sind Lesen und Computerspielen. Sehr gut. Wunderbar. Dankeschön, Herr Robianto. Wunderbar, hebat. Gut. Verno, ada lagi? Ada Good. lagi yang mau coba? Mikhail for my name is Asep Lili. Ich komme aus West Java. Ich wohne in Bandung. Ich bin what is it? Ich bin Physics level. good. Lehrer. Hobby is listen and spielen. Pasiren Geyen. Dankeschön. Dankeschön. Ya, main Bruder ya, sama-sama Asep. Dankeschön. Ya, malam ini Twiling, bertebaran ah? Asep. Ya. Pilih Asep. Iya. Good. Oke. Verno, masih ada? Kalau tidak ada, Dankeschön. 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 Ya, Dankeschön, bitteschön, Herr Asep. Saya jawab sebagai peserta. Dankeschön, saya kira es wäre alles. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, ja, das habe ich, das, was ich kann machen, ja. Entschuldigung. Super. Vielen Dank für alle. Mungkin bisa saya terjemahkan sedikit ya, yang lain bingung kali ngomong apa itu Pak Asep. Ya, Pak Asep mengucapkan terima kasih. Beginilah yang bisa diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ya, mungkin mudah-mudahan biarpun sedikit ya 5 poin yang sudah kita pelajari malam ini bisa bermanfaat dan bisa langsung kita terapkan barangkali. Sebelum ditutup, Pak Asep, jangan meninggalkan dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan langsung dengan narasumber malam ini.
Kalau ada hal-hal yang ingin diketahui tentang Pak Asep atau tentang bahasa Jerman, alhamdulillah saya melihat beberapa guru bahasa Jerman mengikuti. Ya, gitu. Silakan Pak Asep juga. Pak Asep. Oke. Dankeschön, Herr Asep, Frau Yuri. Bitte schön. Apa ya? Saya tanyanya bahasa Indonesia belum lancar nih Jermannya. Kein Problem. Jadi kalau saya perhatikan Jerman itu, bahasa Jerman itu ada kemiripan dengan bahasa Arab. Apa lupa lagi. Ich bin Arabisch Lehrer. Iya, Arabisch. Jadi terutama dalam hal tadi ya, ada perbedaan jenis kata, misalnya ada guru laki, maskulin, feminin, neutral, kalau nggak salah ya. Di Jerman itu ada 3 kalau nggak salah. Kemudian juga untuk kata kerjanya, setahu saya itu nanti ada perubahan juga gitu. Kalau misalnya ich itu komme, ich liebe gitu. Tapi kalau misalnya du atau sie itu kommst, pakai st ya kalau nggak salah. Kemudian kalau dia itu en kan common dan seterusnya. Dan itu mungkin kalau yang bagi saya yang guru bahasa, dulu saya pernah belajar bahasa Jerman di Deutsche Schule sebenarnya, tapi nggak tamat. Karena apa? Karena ada kemiripan antara Jerman dengan Arab, jadi ya sedikitnya bisa mengikuti gitu. Meskipun dari sisi struktur mungkin lebih ke Inggris ya, karena khas Eropa Barat gitu. Kayak mein Name gitu, mein Name kan my name ya. Ya, mein Name. Jadi enaknya Jerman itu ya tadi kalau kata Frau Yuri dan Herr Asep itu bacanya mirip Indonesia. Tapi ada beberapa yang lebur ya, seperti inen, H itu jadi hilang gitu. Kayak dibaca panjang. Maka saya kalau di siswa kayak bilang kalau H itu 2 harokat ya gitu. Terus yang tadi yang kayak apa disebutnya, yang titik 2 di atas tuh? Umlaut ya, kayak sound apa? Dan ke Schön, kemudian banyak lah kalau lihat nama-nama pemain Jerman kan banyak tuh. Ozil, Moller, yang lainnya lah banyak tuh. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sih untuk apa pelatihan pelafalannya itu atau intonasinya itu mirip kemana gitu? Apakah mirip ke orang Inggris? Atau misalnya Jerman punya dialek sendiri gitu, kalau misalnya artikulasinya seperti apa? Itu mungkin Herr Asep. Danke. Ya, Frau Yuri silakan, kelihatannya udah siap nih. Saya pelafalan mungkin dialek ya Pak Asep. Asep juga nih. Amsi ya kita sebut Amsi. Kalau pelafalan mungkin kita tidak bisa kita cenderung ke dekat ke bahasa Inggris atau cenderung ke bahasa Arab atau cenderung ke bahasa Perancis lain, karena setiap bahasa punya dialek tersendiri. Cuma ada beberapa menurut saya kenapa di Indonesia menurut saya lebih mudah kita belajar bahasa Jerman kepada anak-anak, memberikan bahasa Jerman kepada anak-anak karena tulisan dalam bahasa Jerman hampir semua, saya katakan hampir karena ada beberapa memang ada perubahan bunyi ya, tapi hampir semua apa yang tertulis itu yang terbaca gitu. Jadi kalau untuk kemana lebih cenderung, saya rasa tidak ada yang kecenderungan ya. Kebetulan ada beberapa yang memang mirip kayak tadi ya, name, nama, name, main nama, beda pengucapan saja, tulisannya hampir sama. Kayak hobi, kebetulan hobi itu bisa dikatakan international words ya, jadi kata internasional. Bahasa Jerman hobi sama, bahasa Indonesia hobi, bahasa Inggris pun hobi, kan gitu ya, cuma beda pelafalan. Nah, kebetulan saya juga pernah belajar bahasa Arab nih, asli ya. Untuk saya, kalau menurut saya bahasa Jerman dan bahasa Arab itu lebih sulit bahasa Arab untuk perubahan kata kerja, karena bahasa Arab ada 14 gitu ya.
Kalau bahasa Jerman ada 8, ya 8 perubahan kata kerja. Kenapa bahasa Jerman lebih pada penekanan dialek atau ucapan? Karena menurut saya di Jerman pun ada beberapa ucapan yang berbeda, misalnya ada kayak selamat pagi gitu ya, atau satu kata yang orang Jerman Timur atau orang Jerman Selatan dengan Jerman Utara itu dialeknya, pengucapannya kada berbeda misalnya. Ya, cuma memang enaknya nih menurut saya kalau orang bahasa itu kita punya garis lurus nih Pak ya, punya garis merah lah ya. Pada intinya memang bahasa itu dari Allah ya. Ini logikanya bahwa tidak mungkin ada manusia yang mampu menciptakan bahasa. Ya, bahasa itu dari Allah, siapapun yang gunakannya ada satu garis merah yang sama misalnya. Nah, itu yang beberapa kata yang ternyata sama ya dengan bahasa yang ini gitu ya. Kayak kelar, alles kelar. Kayak kelar kan bahasa Indonesia juga udah kelar belum, udah selesai gitu ya. Ternyata mendekati dengan clear bahasa Inggris. Nah, kemiripan ini yang membuat anak-anak jadi mudah untuk menambah kosakata gitu. Jadi memperkaya hasanah kosakata mereka ya dengan kemiripan bunyi atau dengan kemiripan tulisan. Ini yang menjadi benang merah. Jadi ada beberapa yang sama. Jadi kenapa di dunia ini ada orang bisa menguasai sekian banyak bahasa asing? Ya, ternyata seperti itu. Ada benang merah yang sama. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Asfi. Iya betul. Untuk pelafalan saya kira. Untuk pelafalan jadi kita relatif tidak terlalu bermasalah. Beda dengan bahasa Prancis gitu ya. Bahasa Prancis lebih sulit lagi dalam pelafalan. Untuk pelafalan dalam bahasa Jerman, apalagi kita orang Indonesia yang terbiasa membaca Latin, itu relatif tidak terlalu bermasalah. Kecuali tadi ada sejumlah kekecualian. A.2, A umlaut, U umlaut yang seperti itu, jadi tidak banyak juga yang seperti itu ya. Tapi kita harus tahu gitunya. Intinya hampir semua yang ditulis dan dibaca sama gitu. Hampir semua. Tidak begitu bermasalah dalam hal pelafalan saya kira. Ya, untuk artikel dan lain-lain mungkin sekaligus ini juga kita sama-sama alumni Pentagon, Pak. Wis, rasanya akrab gitu wajahnya. Oh enggak, Bapak keluar saya masuk, Pak. Oh, gitu. Udah satu alumnus nih ya. IKIP Bandung kita masih IKIP. Masih IKIP ya. Pentagon ternyata Pak. Pentagon. Pentagon juga. Paham sih? Pentagon. Ayo orang-orang Pentagon silahkan bergabung bikin forum Pentagon. Iya, saya Pentagon bahasa Arab, Mbak. Diksasi dulu. Kita satu jurusan diksasi dulu. Ini kan bahasa asing kan? Barangkali mungkin bisa ditiru untuk guru bahasa asing yang lain karena kita bahasa Jerman alhamdulillah sudah mulai punya forum gitu ya, forum guru bahasa Jerman madrasah gitu. Karena memang kenapa kita pakai forum, karena tidak banyak madrasah yang ada bahasa Jermannya. Ya, tidak banyak. Ini yang bagi kami barang langka gitu ya. Jadi ketika ketemu teman-teman guru bahasa Jerman yang dari daerah lain, madrasah lain, ada Jerman, langsung kita rangkul gitu ya Pak. Ini membuat sebuah ikatan batin yang luar biasa gitu bagi kami. Barangkali ya kayak guru bahasa Prancis, barangkali ada yang ada di sini guru bahasa Prancis. Kalau ada guru bahasa Prancis di madrasah, mangga kita gabung kembali, ya. Ada Frau, kami punya ada bahasa Prancis se-Indonesia juga forumnya. Cuman kami ini kan seperti dianatirikan di sini. Kenapa? Kami ini nggak ada MGMP kan? Kita cuma gabung aja di bahasa Arab. Bahasa kami yang di kota kami itu di Palu, Jerman dan Arab itu gabung dengan bahasa Arab gitu. Jadi Jerman dan Prancis sama-sama istilahnya kelompok minoritas lah di sini. Jadi kami itu
bergabung dengan teman-teman bahasa Arab. Jadi kita akhirnya sudah terbiasa dengan Lughatul Arabiyah. Karena dulunya kan jurusannya kita pendidikan bahasa asing, Bu. Kembali asing. Kembali asing. Dari Perancis juga ada dari perhatian dari madrasah supaya samalah dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ada juga diberikan ruang yang sama, ada juga MGMP-nya. Jadi kan ketika teman-teman ada SK MGMP-nya, kami nggak ada SK. SK apaan? Orang kita nggak ada. Iya, Gitu. pelatihan pun kita yang bisa kita ikuti hanya dari P4TK ya, karena bahasa Jerman dan bahasa Prancis nggak pernah langsung diadakan oleh Kemenak ya. Satu-satunya di situ ya, tinggal P4TK yang menjembatani. Kalau misalnya bersinergi P4TK dengan GTK Madrasah itu alhamdulillah bisa jadi satu pintu, tidak usah kita dua pintu ini ya, jadi satu kali ini karena kan kurikulumnya sama aja kan, cuman bedanya mungkin penerapan dikondisikan dengan situasi madrasah kita gitu Frau. Bu Hermin, mungkin Frau Dian nih bisa ngasih informasi deh GTK ini tentang nasib guru bahasa asing di GTK. Salah satunya, nah, ini kalau dalam bahasa Jerman bilang Wirsinda, ini kita ada loh Jerman, makanya kita paksakan bikin program ini supaya bahwa di Kemenak bahasa Jerman itu dipelajari juga loh di madrasah gitu. Mungkin Bu Dian bisa tambahkan. Ada Pak Seprion untuk mau jawab bahasa internasional, mau bertanya juga. Ya silakan Pak Seprion dari Ketua Bahasa Asing. Silakan. Ya, Bu Dian bisa? Halo, Bu Dian dengar? Nah, sudah dari United. Pak Seprion sudah siap, Bu. Ya, oke. Saya pikir Bu Dian, minta Bu Dian dulu. Teman-teman, karena saya tadi tidak terlalu konsentrasi, Bu Yuri, saya masih koordinasi sama BKD terkait INDO ini. Kemudian jadinya telepon-teleponan sama Mas Imam Firmansyah barusan untuk uji coba sesuatu. Begini, teman. Atau Mandarin ya, Mandarin. Mau tidak mau memang kita mengakui bahwa hal ini jadi permasalahan kita, tetapi ini tidak usah dijadikan masalah sebetulnya. Saya pikir GTK ini sekarang adalah tempat kita untuk show off. Jadi kita harus percaya diri. Kalau teman-teman bahasa asing ini tidak semangat, maka maka Bapak Direktur akan menganggap bahwa kita tidak mampu. Karena itu, semangat. Walaupun kita minoritas, tapi kita harus bisa jadi mayoritas, dalam tanda petik mayoritas, sehingga beliau di atas ini bisa melihat bahwa Wirsinda kita itu ada, dan kita ini memang benar-benar berdedikasi di dalam kemajuan pembelajaran di madrasah. Dan saya pikir bahasa asing ini penting, ke depan penting. Dan madrasah sekarang kan bukan madrasah seperti dulu. Madrasah sekarang ini kemajuannya sudah luar biasa. Kemudian maka kita juga akan dilirik oleh beliau yang di atas ini. Makanya saya berharap teman-teman bahasa asing ini, minus bahasa Arab ya, karena kalau bahasa Arab di madrasah ini sudah bukan lagi peminatan, tetapi wajib. Ini harus bisa menunjukkan eksistensinya, istilahnya harus mampu mencetak anak-anak yang nantinya luar biasa, karena itu akhir tujuan kita. Maka saya berharap kemarin-kemarin kita boleh pesimis, tapi ke depan ayo kita sekarang optimis, bahwa kita yang sedikit ini insya Allah satu ketika akan jadi banyak dan akan jadi besar, begitu. Makanya saya senang sekali ketika alhamdulillah saya bisa bergabung di GTK,
kemudian saya melihat seperti apa itu GTK, karena mungkin Bu Yuri dan Bu Hermin perlu tahu bahwa GTK ini umurnya masih baru sekitar 2 bulan ya. Siapa yang ada di sini? Teh Arni. Sudah 3 tahun, Bu. 3 tahun. Iya, saya bergabung itu pertama diajak kerjasama itu 2019 ke Palembang sama GTK itu. Maksud saya yang ada program gini nih, bahasa ya. Oh, kalau program ini ya baru, kalau ya baru cuman kalau program ini. Maaf, maksud saya program ini. Jadi kita dikasih wadah sekarang, makanya kalau kita mau, kita selalu mengisi dengan kegiatan-kegiatan kita untuk berbagi. Jadi alhamdulillah sekarang paling tidak kita sudah ada hawa segar nih gitu ya. Kemudian kita didampingi oleh bahasa Arab, kita juga berdampingan mesra dengan bahasa Inggris, sehingga kita semua guru bahasa ini akhirnya nanti bisa berkolaborasi untuk memajukan kita gitu loh. Daripada tidak ada seperti kemarin-kemarin, nah sekarang sudah ada forum ini, sudah ada wadah ini, dan ini sudah luar biasa sekali. Seperti itu mungkin yang perlu saya berikan motivasi kepada teman-teman. Pak Seprion barangkali memberikan semangat buat guru-guru bahasa asing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Asep. Sama ada 2 Pak Asep ya. Alhamdulillah. 2 orang Pak Asep hebat malam ini berkumpul. Sekedar perkenalan aja Bapak, nama saya Seprion. Kalau di kampung tuh kadang-kadang dipanggil Asep juga. Seprion lahir bulan September ya? Iya, jadi saya biasanya kalau lihat orang-orang hebat itu, saya menghibur diri saya, mencari kesamaan apa saya dengan beliau. Nah, itu termasuk kesamaan yang saya coba cocokkan tadi. Mudah-mudahan dengan bernama sama ini saya juga bisa mengambil kelebihan dari beliau. Saya orangnya suka ngiri Pak. Jadi kalau lihat orang pandai bahasa Jerman, ngiri saya, dan saya ingin juga pandai bahasa Jerman. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada hal yang perlu kita semangati dalam diri kita, mumpung kita lagi ngumpul-ngumpul nih di bahasa internasional ya kan, dengan internasional bukan dengan definisi yang 5 bahasa di PBB itu, tapi karena bahasa dunia gitu ya. Alangkah kita akan bisa mengambil manfaat besar kalau dengan kumpul-kumpul kita di forum yang kecil ini, kita bisa mengambil kelebihan masing-masing. Guru bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, guru bahasa Arab, belajar bahasa Jerman, guru bahasa Jerman, belajar bahasa Prancis, ya. Jadi kita saling mengumpulkan kelebihan-kelebihan ini, insya Allah kita akan jadi orang luar biasa. Jadi Bapak, saya kebetulan juga pencinta bahasa, cuma bahasa Jerman ini kali kedua saya baru ikut. Offline saya nggak pernah ikut, dan sebenarnya saya kepingin belajar sejak dulu. Kan di HP itu ada Google Translate ya. Cuma saya belum ini memastikan. Saya kepingin tahu dulu ini Google Translate untuk bahasa Jerman itu kualitasnya seperti apa. Karena saya dulu, contoh ya Pak ya, sekian tahun yang lalu saya coba buka-buka Google Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Itu hasilnya sangat mengecewakan. Artinya sangat jauh ya dari segi tata bahasa. Nah, tapi ternyata lama-lama dia pinter juga kan tergantung siapa yang menggunakannya, siapa yang memposting kepintaran ke dalamnya gitu kan, karena dia mesin. Kalau bahasa Inggris dulu itu lebih pinter daripada bahasa Arab, Google-nya menurut pendapat saya gitu.
Jadi saya pun ragu kalau saya belajar di Google bahasa Jerman ini apa tidak menyesatkan atau seperti apa. Nah, mumpung ini Pak Asep, Budian lagi ngumpul, kira-kira recommended enggak kalau misalnya saya belajar pakai mesin, selain kita di majelis-majelis seperti ini, saya berencana memang sengaja sudah mengosongkan waktu setiap Rabu dan Sabtu untuk hadir. Cuma kan kita kepingin kalau ada waktu kosong bisa dapat lebih banyak gitu kan. Tadi coba saya ketik itu Pak Asep, what is your name? Nah, ketemu dan ternyata sama gitu dengan yang diajarkan. Alhamdulillah, berarti ini berita gembira gitu kan. Ada peluang saya bisa belajar di Google. Nah, tapi ya secara objektif mungkin Bapak bisa berikan semacam pertimbangan ke saya. Apakah kalau nanti saya belajar lebih jauh, mungkin kalimat-kalimat yang lebih jauh, tentu perlu ada penilaian lah dari suhunya. Ini apakah recommended atau belum, atau mungkin setahun lagi gitu ya. Karena dan saya tahu Google itu memang rahasianya kita harus pakai bahasa baku. Nah, saya coba memang dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab itu beda dengan bahasa Inggris ke bahasa Arab hasilnya gitu. Dan ternyata semakin baku bahasanya dia semakin bisa menyesuaikan. Tapi kalau bahasa kita agak kurang baku maka dia pun kacau gitu kan. Nah, jadi saya memang menjadikan bahasa Inggris itu jadi standar. Ke bahasa Jepang saya juga coba-coba belajar, dan saya punya adik yang jurusan bahasa Jepang. Memang ada sedikit kesalahan ya, tapi karena ada pembanding tempat bertanya, jadi saya bisa melanjutkan. Nah, kalau bahasa Jerman ini seperti apa nih Pak, kualitas Google-nya untuk hari ini ya? Apakah sudah bisa dipakai, recommended atau belum? Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gitu Pak Asep. sepengetahuan saya, hampir yang menggunakan Google itu secara umum memang belum sempurna. Jadi Ya, intinya betul. Anak-anak saya larang pakai Google Pak, karena amburadul. intinya kalau kita polos gitu ya, kalau kita misalkan kalau saya ada teks satu halaman di Google kan, saya bisa memperbaiki gitu. Kalau yang polos sama sekali bisa bingung itu, ya bisa bingung. Jadi secara umum Google itu masih belum memadai ya, belum recommended untuk belajar secara mandiri. Kecuali dasar kita sudah bagus, karena kalau yang saya tahu itu di Google itu cenderung word for word gitu, apa namanya itu ya. Jadi kata per kata, jadi hanya iya bisa diterjemahkan. Harfiah. Betul, harfiah, tapi untuk makna tidak semuanya benar gitu. Untuk yang sederhana seperti tadi yang Bapak contohkan, ya untuk yang nama seperti itu mungkin betul, jelas bisa. Nah, tapi untuk yang lain tidak bisa, apalagi dalam bahasa Jerman kita tangan kata kerja itu kemana-mana gitu ya, datif gitu segala macam itu. Jadi kalau kita letter luck seperti itu justru membingungkan yang setahu saya gitu. Jadi betul kata Prawiri, secara pribadi saya tidak merekomendasikan Google untuk pembelajaran bahasa Jerman gitu. Kecuali di tingkat dasar yang memang masih A1 lah gitu ya, tingkat level ini mungkin masih nyambung gitu. Tapi kalau sudah tingkat A2, B1 itu sudah sulit. Tidak bisa kita mengandalkan Google. Saya kira Fraudian ada jawaban lain. Terima kasih. Atau Bu Eva bantu. Sudah terwakili oleh Herr Asep. Sama jawabannya. Iya. Ya, tidak rekomendasi. Pengalaman ini Pak Seprion, mungkin Pak Seprion bisa coba. Pak Seprion ketik misalnya Wasmahansi ya, misalnya WASMACHEN. Di Google itu artinya akan berbeda banget gitu, apa yang maksud yang sebenarnya. Itu akan jauh. Jadi beberapa anak, kalau saya lihat kalau ada anak mengisi hal yang pertanyaan dengan melalui Google, kita bisa tebak ini pasti Mbah Google ya. Iya, betul. Karena memang bahasa Jerman seperti juga bahasa Arab ya Bapak, mungkin
karena kita ada perubahan verben ya, perubahan kata kerja itu yang di Google itu belum ada yang bisa masukin itunya ya, programnya ya, bahwa ada perubahan i jadi e belakangnya pakai st itu. Iya, Tapi kalau kata dasarnya pasti sama. Misalnya kata swimmen pasti dia tahu itu berenang, tansen pasti menari, itu udah tahu, itu dasar. Tapi kata-kata ini kan bisa berubah ketika nanti bertemu dengan person, kalau kayak kita ya, subjeknya. Nah, gitu. Seperti itu. Bu Trisna ada apa coba? Rangkai mau nambahkan, silakan Bu Trisna. Ya, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Orang Ustad, Jakarta I ini. feel sorry because I have a problem with my stomach. Yeah, doesn't matter. Yeah, so I joined late. Yesterday when I perform about English here, I explained about singular and plural, and then I want to know singular and plural on German. Ustad, thank you. Jadi perbedaan in bahasa Indonesia, plural and singular and plural, Arabic different, and German how? In Arabic, inshallah I understood, but in German I don't understand between singular and plural. Thank you, Ustad. Yeah, okay. May I answer the question of Miss Trisnawati? Of course, please. Auf English oder auf English, Deutsch? Of English. Bitte. English. Auf English. I'll try. Also, Mrs. Trisnawati in Germany, more than one is plural. So it means, yeah, like in two, English. yeah, in German, two and more than one is a plural. No. So I know that in Arabic, more than 3 or 2 are plural, huh? Oder? More than two. Arabic more than two. Okay. In Deutsch, di dalam bahasa Jerman, more than one. More than two. So I think More than one. that is equal with English, yeah. English. Oh, I see. Yeah. And I perhaps in French too. Yeah, Madam. Lebih dari satu plural ya. Yeah. Oh. Person. Okay. We are together, French, English, and German. Yeah, I think because this is the European languages, so maybe the rule is same. The same. Yes. Okay. Thank you. You are welcome. Gute Ya, Besserung, Assalamualaikum Mrs. warahmatullahi Trisna. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Me too. Frau Trisna, sind Sie krank, oder? Apakah Anda sakit? Kok Gute Besserung? Yes. Are you sick? Frau, are you sick? Tadi Frau Dian mengatakan Yes. Gute Besserung. I have a problem with my stomach, Frau. So, okay. Did Gute you eat Besserung. something sharp? No, because I think I don't know, maybe I have too much activities for today for me, but maybe my body is not too strong to do anything for today. I think so, because I always feel like this if too much activities. Okay. Bahasa Jermannya bleib gesund. Get well soon. It will. Oh, thank you so much. It will soon itu Gute Besserung. Kalau bleib gesund itu tetap sehat. Tetap sehat. Yeah, Keep healthy. amin, amin. Keep healthy. Okay. So I must keep healthy always, right? Okay. Right. Sabakallah. Sepertinya menarik ya. Yes, Sabakallah, yes, Ustad. Safakillah, dia kan perempuan. Amsi, yes. Safakillah on Arabic. Safakillah, insyaallah, amin, amin. Menurut saya ini sangat menarik, tapi sayang sekali waktu kita sudah terlalu malam untuk dilanjutkan perbincangan ini. Mudah-mudahan suatu saat kita bertemu kembali dengan program yang lain atas nama program Guru Bahasa Jerman Madrasah
kami mengucapkan vielen Dank, herzlichen Dank, ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Vielen Dank auf Ihre Aufmerksamkeit, ya, terima kasih atas perhatiannya. Vielleicht können wir noch ya, in anderen Moment treffen, ya, mudah-mudahan satu saat kita bertemu kembali dalam program yang lain. Jangan lupa date Stunde is Spaß, ya. Mudah-mudahan bahasa Jerman menjadi materi yang sangat menyenangkan. Amin. Begitu saja dari kami, tim dari Forum Guru Madrasah, Guru Jerman Madrasah. Sekali lagi saya atas nama pembawa acara dan Herr Asep. Ya. Atas nama Dankeschön. Atas nama pemberi materi pun terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Terima kasih. Terima kasih panitia GTK. Saya punya kuis pantomim karena tadi nggak konsen. Kalau misalnya tadi Pak Asep kan ngasih itu ya beberapa hobi. Sekarang saya mau pantomim, kemudian ditebak kira-kira saya melakukan hobi saya ini apa. Harus ada hadiahnya ya. Mulai. Bagian boleh. Ada yang Prodian. Sudah ada yang tebak-tebakan deh. Nggak berkenan, sudah saya tidak berani. Nein, bitte machen Sie weiter. Bitte weiter. Machen Sie weiter. So, begini Bapak Ibu, jadi mungkin ini maaf saya menambah sedikit ya. Untuk mengajarkan bahasa asing ini kan tidak mudah ke anak-anak. Jadi bahasa Jerman, Perancis ini kan jarang didengar oleh anak-anak, beda dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris mungkin. Ada satu tips buat saya, kalau minggu kemarin itu saya pakai Wheel of Name, dan yang sekarang saya kasih tips bagaimana mengajarkan kosakata baru untuk anak-anak. By uns, dengan kita, itu biasanya dengan bewegung atau pantomimim. Jadi memperagakan satu gerakan yang mencerminkan sebuah kegiatan. Jadi misalnya saya begini, aduh, sebentar Pak. Nah, misalnya zum Beispiel, ich habe hier ein Buch und dann ich Lesen. Jangan ditebak Pak Asep. Pak Asep mah udah bisa. Mi. Wahyu. Guru biologi. Ya. Wahyu. Nah, oke. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru nanti melakukan pantomim di depan kelas sehingga anak-anak akan menebak. Tentu saja langkahnya adalah kita tampilkan dulu kata-kata yang seperti tadi itu, kemudian kita pantomim atau anak lain yang pantomim dan yang lain nanti menebak. Itu kemudian kalau misalnya begini tadi, das ist ein Bleistift und dann ich Schreiben. Jadi seperti itu. Nah, kemudian misalnya was is dein Hobby, misalnya menanyakan hobi. Oh, mein Hobby is Schwimmen, berenang, seperti itu. Jadi bergoyang tangan. Tanzen. Und dann oder ini mic misalnya begini. Jadi mungkin dengan begitu anak-anak bisa lebih mudah mungkin untuk menghafal sebuah kata kerja baru. Jadi guru jangan jaib ya Bu ya. Jangan jaib, jadi harus banyak bergerak. Ya betul. Jadi tidak masalah lagi ya guru itu harus duduk di meja di depan, tapi kita harus banyak bewegung, banyak bergerak, kata orang Jerman bewegung. Jadi seperti itu Bapak Ibu, hanya tips sedikit saja di akhir acara. Terima kasih. Maaf Pak Sarip sudah mengganggu. Demonstrasi bermain peran. Ya betul. Role spielen Bapak itu kalau bermain peran kan biasanya ada dialog ya. Kemudian anak-anak
memerankan peran itu. Ya. Bagus, itu juga ide bagus. Oke, saya kembalikan kepada hostnya, silakan Pak. Fraudian, saya ya, Bita. Ya, Bita, Pro Eva. Satu baru saya mengenal dengan word wall. Word wall itu anak-anak lebih antusias karena kan kita sekarang tuh belajarnya TPM ya, terbatas. Sebagian daring, sebagian di kelas. Nah, kita bisa membuat sebuah kuis tentang kosakata itu dengan menggunakan word wall. Ya, dan itu mereka antusias. Jadi selama ini selama seminggu ini mengajar, saya pakai word wall. Karena saya mengajar kelas 11, jadi saya pakai tema familiar, itu mereka cepat sekali. Boleh dicoba. Oke, tetapi word wall ini berbayar kalau lebih dari 6 permainan ya, kalau tidak salah kita harus bayar dan bayarnya mahal sekali. Mereka bisa bukanya melalui Google. Jadi tidak harus jadi tidak ada yang gratisan ya. Ya, yang gratisan. Oke, ide bagus. Jadi banyak media. Kemarin saya dengan PASH, dengan sekolah PASH itu tentang Jamboard. Sebetulnya untuk bapak-bapak yang atau teman-teman yang sudah canggih itu tidak asing lagi dengan Jamboard. Dan ini lumayan mengasihkan juga. Jadi kita bisa sharing sesuatu dengan Jamboard. Ya, bagus. Jadi sebetulnya untuk guru-guru bahasa asing ini kita tidak perlu berkecil hati karena media memang banyak. Dan insya Allah kita sanggup karena bisa membaca tutorialnya walaupun berbahasa asing itu insya Allah bisa. Jadi banyak cara dan banyak teknik. Ya. Semangat. Semangat. Harus Arif. Ya, Harus Arif. Alles gute zum Geburtstag. Apa ini? Apa hari ini ulang miladnya apa Pak Sarif? Oh enggak, itu anak saya. Anaknya. Iya. Alles gute zum Geburtstag. Mang Amsi sekali lagi biar Pak Wahyu bisa dengar bagaimana cara mengungkapkan selamat ulang tahun auf Deutsch. Pak Wahyu didengerin ya, Pak Rofi juga. Siap. Good. Harus Arif. Alles Gute zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Z-nya dibaca C. Zum Geburtstag. Pokoknya kalau tag itu day lah. Guten Tag, good day. Kopi itu artinya. Itu kan Mas Arif ya, good day itu kopi. Iya benar. Pokoknya di Jerman itu ada kopi, ada sonet, sosis kemarin soso ada motor Astra Prima. Saya punya nama baru tuh, kemudian namanya Buguten tuh, itu Buguten. Ya, diserahkan kepada hostnya nih, silakan Pak. Hostnya Pak Lukman. Hostnya Pak Lukman. Pak Lukman, bisa Pak Lukman. Mana Pak Lukman? Boleh dihitung. Kebiasaan nih berhitung sama saya tuh. Asal hitungnya pakai bahasa Jawa. Pak Lukman minta bahasa asing bahasa Jawa. Sugeng dalu para tamu pingapunten. Wah, malah jadi wayang nanti. Mungkin kita lab semua aja nanti tinggal Pak Lukman. Oh gitu ya. Oke deh, kalau gitu silakan. Tapi kalau nggak dilihat nanti rekamannya gimana Pak? Oh iya, ini kita stop aja ya. Oke. Gutena. Oke. Gutena. Auf Wiedersehen. Schöne Träume. Danke.